puila jati ulopatio ang kerui ang citizenship amendment bill notise jo to party thansangui protibat khayu abo Tripura simia North East ba amahing baikya jeng abo sao samani humani no abo jeng puila jati ulopati ya chini party no ai 50 Tripura ha jeng agi bo 2009 bo Tripura land dabi khai cheng phayo এবং তাও ত্রিপুরালেন বাগিনো আং কক সাইদং আং ওয়াইসেবনো ত্রিপুরালেন ন ইয়াখারি কক সাইয়াকো তিনি ত্রিপুরালেন চিনি মুকুমু আবসি নাহারমানি আবসি তাং বাগি হিমালে নংলে তাবো ত্রিপুরালেন সানো মাংখা মাসে তামুখানো উসুকাগাই পেপারাং হটকা টেরিটরিয়াল কাউন্সিলসে ন ফাইজু অ দল যে আগি যে ফেমলংনাই র অ ফেমলংনাই র তাও টেরিটরিয়াল কাউন্সিল সে ফাইজু Kahwai na di Tripura ka doinik songkat angkor kabo. Tai je tabu thokok tongmani ta khai thoke tongmani phemlok tongmani tai normi je omting tongnai nongmi mokolo ko sirja ap to phajak a mokol lukia wandi bengkai dibbo gan krui gan su khokrok jagya mokoli ap ko phai tongja abo hai thokai bas tai busudin tongnai no saibia जों साखसानो थक'गै दङ फेमलकलाय दङ आं आइपिएफटि टिप्राहा प्रेसिडेन्ट कन्टिनिउआसलि खाय दंनाय এবং मियाबो एनपिपि बाय कक सालायखा जों साखा न टिप्रालेन एन्ड्रुस बायदि किन कुनो obstacle क्रै बर बाय कक सालाय दङ जों गोबां नर्थ इस्टनि बर बाय कक सालाय दङ सुदु भुट माना बागै एमएलए ना बागै मन्त्रि ना बागै जों खाब्रुमिया आबो नां सावो जिनि ताखौ जारा एनआरसि होननाय रंग साना मुसुं आव नों एनआरसि कारि उइ मानखाय जत रहरि मामबायखाय आनि कुनो साथाय करै तामखाय आं जिनि हाना ताम बांनाय माने आबोनो पगदि 1949 15 अक्टोबर हा राजा एवं भारत बाय मार जारिं मावले अब इंडियान नि हा ताव जत इंडियान नि जत चलि दङ ताम चलि नाइदिनि अ विधानसभा माबो निर्वाचन कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशनर नि गाइड बायसे चलिबो इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया बिनि गाइड बाय जत एवं जज बो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अनुसे सेक्शन जज डिस्ट्रिक्ट जज lower just fayu abono rugi naidi tai kaisa example kaisa khanano china han tam bangai nini adc sabjuna tabu mc para yang block kai lefunga block ma ulo electric office cooperative office kebang ma bini lo office thangka nini hazamara bo sabjuna ko blok ma ya blok nini poddo bilobo jot baijalbari sabjuna ni logitam hingka abo upgradation step hu thoma mane se upgrade chano a tola tai tongya a sabo tongya tai ko sabjuna la tongya tabu sabjuna la upgradation khainani step hu khainani abosi or rekhainani pokhlainani akok baddi नाइदि तिनी सुइनारदि जत से तिनी हा हंकैया ता परसेंटेज नंबुसे फाय थांनाय पुरु प्रगा कुमारी प्रगा दीप उनको कॉन्टेस्ट थाइका एसए को पार्लियामेंट्री हो आसाम बारि के पाइख्या रामचंद्र घाट के पाइख्या खुवाई के कल्याणपुर तेलियामुरा खाय मेसेज जाखा पापासी हाय के कमलपुर बाहायनुका जो आम्बासा पाइरी क्या तो सीट को एसटी सीट को खाई प्राइ जनरल सीट के पाया बूटार साउबा बूट नहीं साबो आबो ताई उंगलिया आउ संगो कैसा बोतल लेको सालेमनी 25 सीट नॉर्थ ईस्ट नि 5 क्लाइनेनी कॉन्टेस्ट क्लाइनेनी साउ त्रिपुरानि प्रॉब्लम नबो जों पार्लियामेंट नसना आउ निनि मणिपुर निनि मेघालय ओ नों पास खाइमानो त्रिपुरा खाय East Tripura constituency o pano nung pas hanya ni tai tawan suci daro parliament di bahikai
30 13 se SD population kisah bangun. Abo bo kebang mana population kerei tamo romdi ini ambasa ada population sini 48 se. Ini Krishnapura population 38 se. Abo haike kebang ma tamu sing response hadi ama haing tongu. Abo no Aghore debbarma punya jati ulo patia ani pati bungkai IPFT tipraha an president Binoy general secretary tabo jeng hai tab kamu bumu peda hai tri per phano salta sino bum per nai abona no clarification bo je puila jati ulo party by anota dulli an tipralen founder one of the founder tipralen di money abo triasa till alive ang sing fight khai thanai